Good morning guys. Tara. Tatakbo tayo dito sa lake. Our last day in Vietnam, Hanoi. Hanoi, Vietnam. Good morning. Wala ka siya. Baka di mata ko eh. Tapos ng tulog ko kagabi. Nakadalawang Hanoi ako. Hanoi beer, yung galing sa tren. Para tayo sa jet lag. Good morning. Yan na. Copyright. Tayo? 1 kilometer may git. Okay. Naka-warm up na tayo. Gusto ko agad. Ay, Uniqlo. Uniqlo ng ano. Tapos may MSP Digital Bank. Ganda naman ang store nila. Oo. Mixu. Ano yung Digibank kaya? Mura siya. O kasi parang ano eh. Tawag nun. Mga parang sa atin mga GoTime digital wallet. Ay, mas marami dito. Maingay. Copyright. Oo. McDonald's yan. Oh. Rockset Plaza. Tapos si Hot Spring. Mga Juma. Okay, roti. King roti naman tayo. Oo. Ayan na siya, 4.9 point. 4 point. Lakad pa. So, it's 5K. Oh, di ba? Yeah. Lakad. That's it. Okay. Breakfast. Pero silang Grab. 20% discount. Papuntang hotel and papunta rito. Yan lang. Breakfast. Share na tayo. Okay. Okay. Một phẩy. Cái hết rồi đúng không? 703. Kape ka na? Kape mo. Hangout time.
Last day in Hanoi. Oh. Bye. No more. Left. Nothing. Oh. Bye. Sad. Na tayo. No, check out pa. May half day pa tayo. Half day. Yeah, we have half day Tagala. Tagala. Okay. One. One. Okay, bye. Okay, punta tayo ng Temple of Literature. Ano to? Dito tayo kumain kagabi, oh. Ano? Mr. Bay. Dito ulit tayo. Mr. Bay, yan. Since 1985. May tour guide. Ayo, yun na naman yung may ano. Yung sunod lang sila. Oh. Ayan o. Mga ano talaga, no? Retirees, no? Oo. Yes, go paano sila nag-avail ng tour? Wala namang... Tapos, Meron bang ano dito? Cruise. Sakay ba sila ng cruise? baka. Welcome to the Temple of Literature. Ang ticket ay 70 dong for one person. Entrance fee. Ito ang QR code. Papasok ka na dito. Diba? Para kang papasok ng Intramuros. Ha? Oo, selfie. What's this? Meron silang brochure in English and French. Oh, saan tayo? So, choose your weapon. Shit. Real good. English. Yes. Star of the Pavilion. The Bridge of Knowledge and Culture is the icon for Hanoi, Vietnam's philosophy and inspiration. Many beautiful poetic works deserve on the military recognition. Ayan. Yun may tilapia. Ayan mga tilapia. Ayan. Isda, yan. Tilapia yan oh. Oh, ang sarap niyan. Oh. Ayan. Diba? Iba-iba yung ulo ng turtle. Oo. Turtle pa rin pala to? Oh, ang dami. Ang dami ng mga turtle. Ito pa. Ja, ich kann ja nicht Videos brauchen. Aber die schon, ja. Yan na yan. Temple of Literature.
Ayun. Makinig tayo dun baka English. Hello. Andito pa rin tayo sa Temple of Literature. Bakit na tayo? Akit tayo dyan. Mahangin. Pasok tayo sa ano. Yan. Ano ba ito? Ooh. Very ancient. Grabe oh. Ang galing. Ang galing. Ayan mi oh. King Ban. King. Second floor. Kapagod pala. Please, one tong. Thank you, Arturo. How much this? Just eat dong. Mung. Ano yun? Ilaw. Yeah. Stop lang po. Yes, darating yung ito. Gano'n. Easier. Onları buraya mı koyacak? Hayır yani bizim bunu alacağız, evimize götüreceğiz. Parang ini-stamp nila, may. I-stamp. Ini-stamp lang nila. Senin yaptığını 200 dong. Ewan ko magkano itong mga na-stamp na. Ayun pala, 200 for sale. 300. Vietnamese dong. Price. Mabata oh. Ayan.
mga grade grade 2. Mukhang grade 2. Grade 1? Matangkad. Oo, yung isang may halo. Diba? Nag-video din siya. Hello. Oh, puro kain ng buncha yan. Puro gulay. Ang dami nila, ayan oh. Oo nga. Ayan, baka magpipicture nga sila doon. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm những dân môn hay tiếp tục tiên thạch kinh nghiệm và những dân môn liên thầy giáo chưa văn an. Các bạn học sinh thân mến, ngày hôm nay các bạn đang có mặt tại diện tích quốc gia đặc biệt văn hóa các tiểu sáng. Hẳn các bạn có biết đây đã từng là trung tâm giáo dục lớn nhất của Việt Nam chúng ta, khu di tích văn hóa các tiểu sáng. Không biết là các bạn ngồi đây biết là di tích văn hóa các tiểu sáng được xây dựng ở trường đại nào không ạ? Các bạn nào biết không? Dami yan oh, mga bata. Các bạn ngồi đây, chúng mình có nghe câu chuyện ông chặt con bò với một bán thân rất nhỏ không nhỉ? Và đó chính là câu chuyện lịch sử về những cha rất nổi tiếng. Ông rất giỏi về toán học, giỏi về tính toán con đường và dân gian tự gọi ông là chặt đường. Ông có biết không? Các bạn thân mến, ông sẽ sống ba dưới sự nhân. Ang daming bata! 6, 7! Ang dami, o yan po. Oh. Bakit? Doon may mga ano lang, may butas dyan. Ayan dito, yata. Ayan. Ayan siya. Better shoes. Oo. Kani, kami mapilihan ko rin. Daltahan mo ako kapag meron kang gusto. Nandito lang ako. Where's the better shoes? Tanggalin daw eh, kaya hindi na makakapasok. Hindi ako na magtanggal. Papunta ka ng ano, Hanoi Center Mall. Ngayon, nagmumotor lang sila. Sino? Ay, mga ganyan. Relax. Okay, Hanoi Center.